সিঁদুরে সাফল্যের নেপথ্যের প্রতিদান শুধু সেনারই নয়, রয়েছে বিএসএফেরও। যখন রাতের অন্ধকারে ভারতে হামলা চালিয়েছে পাক সেনা, ঢুকে পড়েছে ড্রোন, ঢোকার চেষ্টা চালিয়েছে পাক রেঞ্জাররা, সেই সময় তাদের প্রতিহত করেছে সীমান্তরক্ষীরা। মঙ্গলবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করে এই কথাই বললেন বিএসএফ এর কর্তারা। পাশাপাশি অপারেশন সিঁদুরের আরও একটি ভিডিও প্রকাশ করেন তারা। সাংবাদিক বৈঠকে কি জানায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী? গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়েই সচেতন হয়ে যায় বিএসএফ, মোতায়েন হয় বাড়তি সীমান্তরক্ষী। এরপর ভারতের প্রত্যাঘাতের পরদিন জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা শিয়ালকোট এলাকা দিয়ে প্রচুর অনুপ্রবেশকারী ঢোকানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান। চলে ড্রোন হামলা, কিন্তু তাদের রুখে দেয় ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা। लेकिन 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के द्वारा कुछ लो हाइट के ड्रोन्स भी भेजे गए और उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया। बीएसएफ के बहादुर जवानों के द्वारा इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी हुई जिसमें हमारे एक पोस्ट कमांडर बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनके साथी कांस्टेबल दीपक और आर्मी के एक नायक सुनील कुमार, ये तीनों ही एक ड्रोन का जब मुकाबला कर रहे थे, उसको ध्वस्त कर रहे थे, तो ड्रोन के द्वारा पेलोड ड्रॉप किया गया और शेलिंग भी उस समय चल रही थी और उसमें ये तीनों हमारे सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन बीएसएफ ने हौसला नहीं हारा और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर दुश्मन को जवाब दिया और उसी का ये परिणाम था। पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। বিএসএফ জানিয়েছে পাকিস্তানের হামলা হজম করেই থেমে যায়নি তারা। এরপর শুরু হয় পাল্টা প্রত্যাঘাত। একের পর এক পাক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায় তারা। সেই প্রত্যাঘাতে কমপক্ষে 50-এর উপরে পাক রেঞ্জার মেরেছে তারা। ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের লুনিতে থাকা লস্করদের জঙ্গি ঘাঁটি ও আরএস পুরার একটি সেনা ছাউনি। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है, जिसमें लूनी, मस्तपुर और चकबूरा, जो कि सांबा क्षेत्र के सामने है, ये प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं। অপারেশন সিঁদুরের বদলা নিতে পাকিস্তান এপারে জঙ্গি হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল। 8ই মে মধ্যরাতে 40 থেকে 50 জন সন্ত্রাসবাদীদের একটি দল ভারতীয় সীমান্ত হয়ে অনুপ্রবেশেরও চেষ্টা করে, কিন্তু সীমান্তরক্ষীদের আগ্রাসনের সামনে টিকতে পারে না তারা। इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पर कॉल लिया गया, तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ। उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। एंड जैसे हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था, तो उनके कुछ पोस्टों ने बीएसएफ की बीओपीज पर काफ़ी हैवी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका रिटेलिएशन माकूल तरीके से दिया गया। वो ऑलरेडी प्लान था कौन सी पोस्ट में किस वेपन से हमने उसको साइलेंट करना है। इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड एंड बहुत अच्छा जवानों ने जो है उनका मुकाबला किया। সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিএসএফ এর আরও এক ইন্সপেক্টর জেনারেল শশাঙ্ক আনন্দ জম্মু কাশ্মীরের সাম্বা সহ আরও দুটি সেনাঘাঁটির নাম বদলে সিঁদুর করার প্রস্তাব দেন। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। মঙ্গলবার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তরফে নতুন ভিডিও প্রকাশ করা হয়। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে গত 6 মে গভীর রাতে অপারেশন সিঁদুর অভিযানের পর ভারতে জঙ্গি ঢোকানোর চেষ্টা করছে পাক রেঞ্জার্স। এরপরই বিএসএফ এর তরফে পাল্টা আঘাতে সীমান্তের ওপারে থাকা জঙ্গি ঘাঁটিতে প্রত্যাঘাত করা হয়। ঠিক সেই সময় পাক রেঞ্জার্সদের পালাতে দেখা যাচ্ছে। এদিনের প্রকাশিত ভিডিওতে সীমান্ত থেকে কমপক্ষে 2 কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে বিএসএফ কত নিখুঁতভাবে জঙ্গিদের লঞ্চ প্যাড ধ্বংস করেছে সেই দৃশ্য দেখা গিয়েছে। পাক রেঞ্জার্সের বেশ কয়েকটি পোস্ট ধ্বংসের ছবিও দেখা গিয়েছে ভিডিওতে। বিএসএফ এর তরফে জানানো হয়েছে এতে কোনো ভারতীয় জওয়ান আহত হননি।
8ই মের পর 9 মে রাতে পুরা সেক্টরে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালায় পাক রেঞ্জার্স। পরের দিন অর্থাৎ 10ই মে সীমান্তের একাধিক গ্রাম লক্ষ্য করে মর্টার ছোড়া হয়। যদিও পাকিস্তানের সব হামলারই পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারত। এবার সেই সময়ের ভিডিও প্রকাশ করলো বিএসএফ। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।